Sitra lagi. Very good. Oh, very good. Very good. Murag wedding. Here. Yan ito kaya naman, di ba may tangkilid pa ni? Yes. Ha? Di ara si gawas, kay bulad-bulad nimo. Ay. Diox? Sakit bus ba? Naman dahil ning kuan. Isa. Unsa man natang tax? Oh. Panahon! 1, 2, 3, and 3, 6, go! Tabo yan na! And 3, and 3, and 3, 6. Una na yan! Gani, gani! Isa! Bisag sa layo? Kung galing na pa ako to mamam ay. Pang table runner man ang uban din ha. Kanang pagtung anong ba? Maganda na, kararama ka ping. Magtama na ka kuya. Go. Ipagpag para ang basa niya maano. Ikupusan na ninyo. Dagani lagi tubig. Sige na. Siyempre. Uy, boss. Dito pero na pa siya patago-tago. May. May daw. Iya, fra na kay, mabutin niyo na kay. 20, 25. Sila. Hilak na! Musa naman na. Choy. Nagkuhan gani ko kung saan nga color atong ikuan. What happened to my face? Anyway, here's our decoration for the new year. Ta-da! That's the gifts table. This is for the dining table. The balloons. Plantita. Yay! We will put candles here and fairy lights on this table. Just imagine. So we will be putting something like this here all around the table and fairy lights. Okay, so we will be putting more candle here tomorrow sa actual day sa New Year's party na mo, and some more fairy lights on this table. And on our gifts table, ta-da! That's it. See you tomorrow for the final look. Bye. What are you doing? Oh, very good. Yaman yung dari ba? Very good. Murag wedding. Aga. Nasong isa ko. Kasi isol po tong isa kuya. Patungahin ang puti nga. Anak. Dia. Anak. Napululagang bulak na ngayon. Display. Ito isa. Okay na. Ito isa na.
Kape ko nga. Ay, lapot na. Ano, ito tara na. Sitra lagi. Happy New Year. That's for our palpit. Simple one. Simple. Pretty. Simple colors, but at least they match with each other. Because if not, I'm not doing June. June 25. August, September. June 25, Chris. Oh, oh. Chris. July, Oo. August, September, June October, November, 25. December, January, 25. Tama naman? February, March, Yeah, kaya ito pang 2013 ka, Chris? Ha? 2013. 12. 12. 14. 2014? Oh, 11 plus yun. Ah, oo, di tama din. 14. Ikaw, no? 15. Buhay na siya mag-straight up eh, yung baby screen. Ilabot. Ano sa siya? 13. Ikaw, 14, 2012. Ha? 14, Tony! 14 yun eh. Ilan mo edad? 11. 25 minus 11. 25 minus 11. 4. 54. Oh. Oh, 14. 2014. Hey girl. Ay, tapo po na kayo. Malamang? Chris, ano sa imo? Ay, 25 man imo, ano? Oo. Ang 25 minus 11. Yun ang 11 months si Sela edad. O, 20 and 10. 65. 5 man lagi. nakakatanawain mo nga. Daily, ang... Teka, yung edad. 11. Ano tayo yung tunga na ba? 11. Ay, ito kung day mo nila. 12. Ay, paano may ito na nga? Makalimutin mo na kasama. Saan mo na nga paggabi? Excuse, Isa rin yo. ni Chris. Chris, isa rin. Happy ka, Budloy. Budloy nga. Isda. Dot. Ah. Malay ko. Ikaw. Taran! With our ladies. Magpapakaan. Gani, para ano dito ang taas ba? Si Panawad. Video day na din. Tara! Happy ending tayo. Kasi happy ending. New Year. New Year, everyone. Happy New Year. Hindi ka po si ending naman ako. Bago na po. Pwede ko na po. Bisil mo. Welcome to our church. Happy New Year. Tara! Pwede ni mo ito 5 ito. Malahin lang ako eh. Okay na? Lego. Kapagani.